It's time to unboxing apa yang aku beli di kedai UPU. By the way, aku senang belanja di kedai UPU karena selain lengkap juga gimana ya, pelayannya itu ramah-ramah gitu, dan ketika ditanya itu responsif juga, dan bersedia mempack barang kita sebanyak apapun. Kali ini aku nggak belanja terlalu banyak sih, lihat. So this is cornflakes. Yes, cornflakes. Oh, cukup. Blueberry jam. Green tea jam. Tiramisu jam. Peanut jam. Peanut butter. White chocolate flakes. White chocolate chip. It's white chocolate chip. Chocolate chips. Wijen. Havermut or oatmeal. Milk powder. Vanilla bubuk kuning. It's so yummy. Ini suka deh. Terus susu kental manis, creamer. Tepung terigu protein rendah. Ini gunanya untuk bikin cookies. Kalau teman-teman bikin cookies pakai tepung protein rendah ya, tepung terigu. Ini tepung gula for cookies. Ini kacang untuk bikin kue, kacang cup. Chocolate for garnish. Ini juga chocolate for garnish. Wow, berat. Ini blue band, khusus untuk cookies, so it's really all purpose. Ini cup untuk kue. Puding susu dari Nutri-Gel untuk iftar. Van Houten cocoa powder. Maizena untuk campuran cookies. Ini ada trio super. Ada TBM, baking soda, and baking powder. Cheese for Castengel cookies. Ada chocolate block, dark chocolate block for coklat kurma. Aku beli 2 kilo because I have so many that's on my home. Alhamdulillah. So it's finished. Thank you very much for watching me doing this unboxing video.